बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेंटर के तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मदीना में मुसलमानों को रातों रात खबर मिली कि मक्का के कुफार एक बड़े लश्कर के साथ जंग के इरादे से निकल चुके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन तमाम मुहाजिरीन और अंसार को बुलाया और उनसे दरियाफ्त किया कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। तमाम मुसलमान आपस में गुफ्तगू करने लगे और थोड़ी देर बाद असहाब में से एक शख्स खड़े हुए जिनका नाम मेहदाद था। मेहदाद ने बुलंद आवाज और बाहिम्मत होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, जहां अल्लाह ने आपको जाने का हुक्म दिया है उसी तरफ चल निकलें। हम मूसा की कौम नहीं जिन्होंने अपने पैगंबर से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हम तो ये कहेंगे कि चलें और जंग करें। हम आपके शाना बशाना लड़ेंगे और अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। ये एक हिजरी का साल था। कुफारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी यसरब यानी मदीना में आबाद हो चुके थे। मक्का के बरअक्स मदीना में ये लोग बहुत खुश थे और अपने मिशन में खूब कामयाब हो रहे थे। मक्का के काफिरों को ये एक आंख ना भाती थी और वो हुजूर और उनके मिशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर तुले थे। उन्होंने हिजरत के फौरन बाद मदीने पर चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दी। कुरैश मक्का मदीना के मक्कारी यहूदियों और मुनाफिकों साजबाज करने लगे। कुफारे मक्का के छोटे छोटे काफिले मदीना के आसपास के इलाकों में गश्त करते और लूट मार करके भाग जाया करते। कई बार चरागाहों से मुसलमानों के मवेशी भी हाँक कर ले जाया करते। मक्का से शाम की तरफ एक तिजारती रास्ता जाता था। इस रास्ते से अरब के तमाम कबीले तिजारती सफर के लिए शाम जाया करते थे, लेकिन ये रास्ता मदीना से होकर गुजरता था। मक्का वाले इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम काफिलों से टैक्स वसूल करते और लाखों अशरफियां कमाते। लेकिन अब इस रास्ते पर बनु औस के सरदार साद बिन मुआस का कब्जा था, जो अब मुसलमान हो चुके थे। लिहाजा अहले मक्का और मदीना वालों के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि एक मक्की सरदार अर्ज बिन जाबर सहरी ने मदीना के बाहर मुसलमानों की एक चरागाह पर हमला करके रसूल अल्लाह के मवेशी लूट लिए और ये डाका मुसलमानों के लिए खुला चैलेंज था। लिहाजा 12 रमज़ान को मक्का के तमाम सरदार एक जगह जमा हुए। उतबा, शीमा और उमैया बिन खल्फ, अबू जहल और तमाम सरदार अबू सुफियान की सरदारी में 950 अफराद को लेकर मदीना की जानिब बढ़ने लगे। अहले मक्का ने फैसला किया कि अब तमाम मुसलमानों का काम ख़त्म करके ही मक्का वापस आएंगे। हुजूर पाक को कुरैश के इक़दाम की खबर हुई तो आपने सहाबा से सलाह मशवरा किया और 13 रमज़ान 2 हिजरी को 313 सहाबा के साथ मदीना से रवाना हुए। मदीना से 80 मील के फासले पर एक गांव आबाद था, जहाँ ज़माना जahलियत में मेला लगा करता था। यहाँ एक कुआं मौजूद था जिसे बदर कहते हैं। जब मुसलमानों का लश्कर बदर के पास पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर कुरैश के करीब आने की खबर दी। हुजूर ने बदर के कुएं के करीब पड़ाव डाला और एक खुतबा इरशाद फरमाया। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर बदर में दाखिल हुआ और अख्तल नामी टीले के पीछे पड़ाव डाला। रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के पड़ाव डालने के बाद उन्हें एक पैगाम भी भिजवाया, जिसमें आपने उन्हें मुसलमानों से टकराने से खबरदार किया और इस बात का इजहार किया कि वो पीछे हट जाएं। 17 रमज़ान कुरैश मक्का अपने खैमों में नाच गाने, शराब और औरतों से जी बहलाते रहे और दूसरी तरफ मुसलमान रात भर इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि या खुदा ये मुट्ठी भर लश्कर इस ज़मीन पर आबाद रहे ताकि वाहिद खुदा की इबादत होती रहे और अल्लाह मुशरिकीन पर मोमिनीन को फतेह नसीब फरमाए। सुबह होते ही मुसलमान और कुफार मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए और लश्कर की सफ आराई की गई। कुफार की तादाद जबकि 1000 और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। मुसलमानों के परचम का रंग स्याह था तो अकाबरीन सहाबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों में था। कुरैशी लश्कर गुरूर व तकब्बुर में चूर थे और मुसलमानों और बिलखसूस बनु हाशिम के खिलाफ नारा लगा रहे थे।
مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش کا وقت تھا۔ کفار مسلمانوں سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ مسلمان کمزور تھے اور تعداد میں کم تھے، اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کی بھی کافی کمی تھی، اور لڑنے کے لیے صرف ایک چیز یعنی ایمان تھا۔ عربوں کا جنگی طریقہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے لشکر کے نامور بہادر پہلے آپس میں 2 ہاتھ کرتے تاکہ سپاہیوں میں لڑائی کے جذبے کو ابھارا جائے۔ لہذا قریش کی طرف سے بنو امیہ کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید سامنے آیا اور مسلمانوں کو دعوت مباشرت دی، اور 3 انصاری صحابی سامنے آئے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مقابلے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ایسے بہادروں کو بھیجو جو اعلیٰ نسل اور قریش خاندان سے ہوں۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ، عبیدہ اور حضرت علی علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا اور چند لمحوں میں ہی حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا۔ ولید حضرت امام علی علیہ السلام کی ذوالفقار کے نیچے آ گیا اور حضرت عبیدہ نے عتبہ پر بھرپور وار کیا، جس سے دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ لہذا حضرت امام علی علیہ السلام آگے بڑھے اور عتبہ پر بھی ایسا وار کیا کہ اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ قریش کے بہادروں کے یہ انجام دیکھ کر کفار کے قدم ڈگمگانے لگے اور اسلامی لشکر میں جوش جہاد اور اللہ اکبر کی تکبیریں بلند ہونے لگی اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور اب جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار کا لشکر نیست و نابود ہونے لگا اور ایک ایک کر کے قریش کے تمام سردار قتل ہونے لگے، اور جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ میدان بدر خوب گرم ہو چکا تھا۔ قریش کے مغرور سرداروں کے اعضاء کٹ کر بکھر رہے تھے اور مسلمان خوب جوش ایمانی سے وار پر وار کر رہے تھے۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ پیٹھ پھیر کر مکہ کی طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے 13 مجاہدین شہید ہوئے، جبکہ قریش مکہ کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ میدان بدر میں آنے والے لشکر قریش کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے اور پورے عرب میں ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ مدینہ میں بنو اوس اور بنو اخرج کے بہت سارے قبائل نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات و حنظہ کے کھوکھلے پن کو واضح کر دیا۔